guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami. Ndizera yuko ntitwaririmbye gusa ariko ko bimeze nk'aho twamaze kubarira umwami, kuko uyu mwanditsi ndabyizera nta nkeka yabivuze nk'uri kabwira Imana, kandi natwe tworirimba cyangwa twosenga twategerezwa kubikora tuzi yuko turiko turamubwira shaka ko Imana inshigikira, shaka kuba uwawe. Ni igice cy'iyo ndirimbo, kandi ibyo ntibikwiye kuba gusa byavuzwe ngo biririmbwe muri ubwo buryo, ariko ndizera yuko ibyo bikwiye kududubiza, biva mu bwina bw'umutima, kandi bigaragazwa imbere y'Imana. Turabizi yuko turabagogo nk'uko twabiririmbye, rimwe ntidushobora kwifasha ubwacu, ariko we aba yiteguriye gufasha abiwe abaza kuri we n'ukuri ku mutima, bakazana umutima uciye bugufi. abo ibaha ubuntu uburyo budasanzwe. Uko niko rero turi abashima yuko turi hano kuno mugoroba kugira ngo tuyihe uburyo bushasha icubahiro, amashimwe no guhimbazwa. Ndizera yuko nk'uko namaze kubivuga, ndizera yuko twamaze kuvugana nawe, kuko nabivuze niba twavuze ry'amajambo yose tuyafashe nka nkama, ntitwavugiye gusa mu muyaga, ariko twakoraniye hano imbere yiwe. Twese twaje tuzi yuko dushaka kumuvugisha, mbese uko biri nibyo, kandi ashaka kutuvugisha abakundwa. Kubw'ibyo rero turanezerewe cyane kandi turashima. Imbere yuko dusengera hamwe, nashaka gusoma mu butumwa bwiza bwa Luka, muri Luka igice c'10 duhereye ku murongo wa 17. Luka 10:17. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati, mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira, murongo wa 18, ati, nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Murongo wa 19, mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Umurongo wa 20, ariko ntimunezerezwe nuko izo mpwemu mbi zibumvira, yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Umurongo wa 21. Uwo mwanya anezererwa cyane muri mpwemu yera, aravuga ati, ndaguhimbaza Data, cyangwa ndagushimira Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga, ukabishurira inzoya. Egome Data, kuko wabishimye ko biba bityo imbere yawe. Umurongo wa 22, byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we atari Data, na Data nta umuzi uwo ari we atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Umurongo wa 23, ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati, hahigwa amaso abona ibyo mubona. Ndababwira yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagombye kubona ibyo mubona, ntibabibona.
entendre ce que vous no kumva entendez ibyo mwumva et ne l'ont pas entendu. ntibabyumva. Amen. Ce sont là des paroles Aya ni amajambo y'igiciro akomeye ayo umwami wacu à donner ou adresser aussi. yatanze yabwiye abiwe, Aujourd'hui, à la maison, kandi nous en avons un peu parlé. uyu munsi mu rugo twabiganiriye ku gatonyi. Rero turashimira cyane umwami Pour cette époque dans laquelle kubwo iki gihe cyo tubayemo, nous avons dit, kandi twavuze tuti si nous avions vécu peut-être 40 ati 50 ans, iyo batwabayeho imyaka 40 cyangwa 50 iheze, comme beaucoup de grands hommes de Dieu ukuntu abantu b'Imana bakomeye ou d'autres hommes de Dieu, kwa Levi Pierre n'abandi nabo babayeho mu gihe ils étaient bénis. aho véritablement. bari bahezagiwe mu buryo by'ukuri. Ariko iyo turabye inyuma tukaraba kuri bo, tubona uburyo ingene umwami yatugiriye ubuntu. Alors, nous voyons Tubona tout ce qui nous a été accordé. ibintu byose twahawe, Bien qu'ils étaient de grands hommes, nubwo bari abantu bakomeye bahambaye nk'uko bari, ce qui nous a été accordé, ibyo twebwe twahawe bo ntibabihawe. si nous pouvons le dire, Nimba twabivuga uko, dans la connaissance, mu bijyanye n'ubumenyi, mu bintu byose Imana yakoze ikintu cy'igitangaza, c'est aussi le cas. kandi ni nako C'est bimeze, aussi le cas en ces jours-là. niko byari binameze muri iyo minsi. Abigishwa bumva ku mwami, bumva ikintu gihambaye, bakumva ikintu gikomeye. Il dit au verset 24, Aravuga hano ku murongo wa 24 muri Luka 10, Luc chapitre 10, Luka 10 umurongo wa 24, ati abavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagombye kubona ibyo mubona ntibabibona. Hano avuze ngo iki ku murongo wa 23 ngo ahindukiriye abigishwa ababwira biherereye ati ahigwa amaso abona ibyo mubona. Amen. Mbega icyo si ikintu cy'ubwiza? Ego koko ni ikintu cy'ubwiza cyane. Ijuru de pouvoir voir ryari rinezerewe kubona ibyo agakiza kasezeranijwe biciye mu badozi, bashobora kukabona, bashobora kugakorako, bashobora gufatanya, kugira ubufatanye n'ibyo bintu. Icyo ni ikintu cy'igitangaza. Je voudrais dire Nashaka kuvuga qu'il en va de même. ko ariko bimeze kuri twebwe. Peut-être que beaucoup Birashoboka yuko benshi ont sondé les Écritures basesanguye ibyanditswe avant nous. imbere yacu, kandi batashoboye kubona ibyo Imana yaduhaye ku bw'ubuntu biciye ku musabyi wayo umuhanuzi. Non pas Atari notre mérite, ko twari tubibereye, ariko ni ubuntu bw'Imana, ubuntu biciye ku mwami wacu. Bene tatarashiki puis banje, nous voyons alors hanyuma rero tubona autre chose. ikindi En kintu. ces jours-là, Muri iyo minsi il y avait suffisamment de personnes, hariho abantu benshi mais bumviriza, cela ne leur a pas été révélé. ariko ibyo ntibabihishurirwe. Ils ont écouté, Barumviriza, entendu parler, bakumva bivugwa, bakumva wavugwa, bakamubona, ariko ibyo bintu ntibabihishurirwe fait aussi. nk'uko byabaye kubiwe. Mbega siko bimeze no mu minsi yacu? Abantu benshi barumvise havugwa ubutumwa, ariko ni bangahe mbega Ça a été révélé. ubutumwa babuhishuriwe? Ni bande babuhishuriwe? Ico ni ikindi kintu. Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'Imana yacu. Turashobora kunezerwa, Et nous devrions être kandi reconnaissants twategerezwa kuba abantu bashima yuko twe amaso yacu abona ibyo bintu, no kuba amatwi yacu yumva ibyo Imana yateguriye abiwe mw'ino minsi. Turanezerewe cyane, kandi aravuga hano iri jambo rero rya Verset 20. nezereje uburyo budasanzwe. Umurongo wa 20 avuga ngo ariko munezerezwe n'uko inkemubi zibumvira, nyamara munezerezwe n'uko amazina yanyu Sont écrits yanditswe dans le ciel. mu ijuru. Amen. Et c'est aussi Kandi ce quoi nous voulons icyo dire. nacyo kigomba kutunezereza. Iki nicyo kintu bene data na bashiki banje, Dieu nous fasse grâce. Imana itugirire ubuntu
uyu munsi naho ku isaha naho rero ndibaza ko turashobora guhaguruka kugira ngo dusengere hamwe, hanyuma yaho Munita Frank araza kuvuga. Mana yizigirwa, turagushimira biva mu bwina bw'umutima kuri uyu munsi w'ubuntu, ku isaha y'ubuntu, kubwo iki gihe c'ubuntu no kubwo ubu butumwa bw'ubuntu, kubwo umuco waka mu minsi yacu. Turagushimira ko waduhaye kugira umugabane muri ibi by'Imana, muri kano gakiza k'Imana, muri uyu muco w'Imana. O Mwami, o Yesu, turagusabye kuri uyu mugoroba Mwami, ndashaka o Mana ushigikira, ndashaka kuba uwawe, amaraso yawe Yesu angira utunganye rwose, ndi uwawe ibihe byose. Amen. Mwami, uyu mugoroba hano ku bwoko bwawe, nk'umukoko wo mu kiganza cyawe, turagusabye ngo ukure byose muri twebwe, ibintu byose bitakuninahaza, imwembu yose mbi, ububi bwose, umururazi wose, ibintu byose bidashobora kuba bihagaze imbere yawe Mwami. Watuvugije hano mu buryo bw'ubushobozi. O Mana, ndagusabye ngo tugire akagongwe, kuko ntaco bimaze ko wotuvugisha cyane Mwami. Nimba tutaba ibyaremwe bishasha, twabaye ibyaremwe bishasha byacunguwe nawe n'amaraso yawe, twogejwe mu maraso yawe. Umfashe, udufashe Mwami, kugira ngo twegere inyuma y'ibintu byose, hanyuma dushinga amaso yacu gusa kuri wewe Mwami. Turaguhimbaza kuri uyu mugoroba, turagushimira amabwira y'umutima wacu irindi rimwe, kubwo agakiza kuzuye, kubwo ubutumwa bw'inkomezi, kubwo umuco. O Mana, o Mwami, mbega ni gute tutobikora? Nimba tutabikoze ninde azobikora? Turi ubwoko bwawe, turi umukoko wo mu kiganza cyawe. Nico gituma turagusenga, turaguhimbaza, turagusabye ngo uduhezagire, uhezagire ubwoko bwawe bwose, mu bibanza byose. O Mwami, mu bwoko bwose, mu ndimi zose, mu bihugu byose. O Yesu, turagusabye kandi duhimbaza izina ryawe ryera. Turagushimira Mana kutwemerera kubona ko ijambo ryawe ari rizima, ko ari ukuri, ko ari iry'ukuri. Haleluya. Ariko rinakarishe gusumba inkota yose, ririnjira rigatandukanya inyama n'imisokoro. O Mwami, icubahiro cyose kibica izina ryawe ry'ubwiza. Amen. Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'Umwami. Uyu mugoroba sinza kumara umwanya muremure hano. Uyu munsi namaze isaha imwe n'igice ku meza yo kubagirwa kwa muganga. Siniyumva ameze neza na gato, ariko uruhande rw'iburyo bw'umunwa wanje washonwe, bingoye kuvuga neza mu buryo bukwiriye. Igihe rero bariko bijanye no guhimbaza Umwami, kumushimira, mbega dutanga iki? Mbega twiyumvira iki kuri ibi bintu byano kwezi? Uwamaze kugwara iryinyo arazi ibyo ndiko ndavuga. Twagize ihezo ry'inga rimeze neza kuri jewe. Twese ndashima kubw'ivyo. Imana itanga ibyumviro kandi ikarongorera mu mvugo ziba ziri mu ijambo ry'Imana, nk'uko Mwendatarusi yabisomye. Ni iby'ukuri ko guhera mu gihe cya Yesu, mu gihe c'intumwa, Imana ntiyari bwamenyekanishije ngo ihishure umugambi wayo w'agakiza mu buryo bitangaje bw'ibwena kandi uburyo bwuzuye nk'uko byabaye mu minsi yacu.
iyo nimba ibyo bitatugize abantu bashima, nimba bitadufata imbere mu bwina bw'imitima yacu, que nous ne le puissions pas seulement le constater, tushobore kubibona gusa, mais que nous laissions la parole de Dieu. ariko tureke n'ijambo ry'Imana rikorere muri twebwe. Nous sommes comme des personnes auxquelles le Seigneur a parlé directement. Turi nk'abantu umwami yavugije mu buryo butumbereye biciye guhishurwa kw'ijambo ryiwe no kuri mwebwe wiwe. Si ivyumviro gusa Issus d'un séminaire biba byavuye mu maseminari runaka, ont été apportés, biba byarazanywe mu ijambo, mais ariko une révélation divine, ni uguhishurwa kw'Imana biciye kuri mwemu, une révélation de Dieu, uguhishurwa une kw'Imana, révélation de Jésus-Christ, uguhishurwa kwa Yesu Kristo, une révélation de sa volonté, uguhishurwa k'ugomba kwiwe de sa parole. kw'ijambo ryiwe. Toute la signification de la rédemption, Ico ugucungwa kose bisiguye hamwe ce qui s'y n'ibindi byose rapporte, bijana navyo, nous a été donné en ces jours, twabihawe mw'iyi minsi nk'uko bitigeze bibaho. et nous nous demandons Turibaza quelle valeur tuti tout cela. mbega ivyo byose bifise akahe gaciro kuri twebwe? Ibyo bintu byose bifise agaciro kameze gute kuri twebwe? Simplement vouloir avoir raison. Mbega ni gusa kugira ngo tube turi abantu bafise iby'ukuri gusa, Enseignement particulier, ngo dufise inyigisho zidasanzwe canke ubundi bumenyi, une introduction directe, ariko ni gushigwamwo byuzuye mu ijambo ry'Imana no mu kugomba kw'Imana. et aussi certain Kandi nk'uko atagukekeranya le Seigneur a parlé yuko par les umwami prophètes, yavugiye mu bahanuzi, aussi certain uko niko nta gukekeranya parlé dans le Fils. yatuvugishirije mu mwana wayo. Amen. Nous avons entendu Twumvise le discours de Dieu. imvugo y'Imana, Pourquoi nico gituma nous sommes bienheureux. turi abahigwe. Et il est dit, Haravugwa heureux ngo vos yeux, arahiriwe amaso yanyu kuko abona, oreilles, n'amatwi yanyu entendent kuko yumva ce que d'autres n'ont pas entendu. ibyo abandi batumvise kandi Qui a batabonye. été béni le week-end dernier? Ninde yahezaguwe muri weekend iheruka? Qu'est-ce que la parole de Ni Dieu igiki ijambo a ry'Imana interpellé? ryakozeko? Le peuple dit Amen. Au moins vous le reconnaissez. Ushobora kuvuga amen, basi murabimenya. Ushobore Quelle kubaza, réunion vous a le plus interpellé? mbega ni irihe koraniro ryogera abakozi ko bisanzwe? Ni irihe jambo ryari ryibwira kuri mwebwe nindagyibuka? Samedi, Ku gatandatu? le peuple répond toutes les réunions. Toutes les Ah, réunions. amakoraniro yose, amakoraniro Pour qui yose. est-ce que la réunion de samedi Ninde sera ikoraniro ryo ku gatandatu ku mugoroba ryari ridasanzwe kuri we? Oh, so wari uri dimanche matin? kwa Mungu mu gatondo, Qu'en était-il le dimanche après-midi? mbega kwa Mungu nyuma ya saa sita ho, Dimanche après-midi aussi. nyuma ya saa sita naho, Il doit en être ainsi. bitegerezwa kumera uko nyene. Dutegerezwa Participer de tout cœur. kugira umugabane n'umutima wose ku byo Imana itanga, En profiter. kandi tuvyungukiremwo mu buryo bw'imwemu. Je me sens certainement comme vous. Niyumva nk'uko mwe namwe muri, S'en réjouit. ndanezerwa. Il faut Hanyuma aussi pouvoir s'y approfondir. birakwiye ko Il faut tubyimbikamo, aller au fond, tukaja muri ivyo, tukaja mu bwina bw'ivyo continuer à bintu, sonder, tukabandanya gusesangura Bibiliya dusenga, dire Seigneur, tukavuga tuti mwami mvugisha, révèle encore nkishurira plus le contexte ibirengeye de ta parole. ibiri mu Amen. ijambo ryawe. Amen. Et chaque réunion Kandi buri koraniro ryose est là pour rencontrer Dieu. riba riri aho kugira ngo Et parfois, duhure n'Imana. Rimwe na parole nous rimwe interpelle plus. iryo jambo, hari ijambo runaka ridukora ko birengereje ikindi gihe irindi. Souvent, cela dépend même du Ivyo mbere kenshi état d'esprit. biba bivana n'imero y'imwemu yacu. Kugira tubere uburyo bw'imwemu, ijambo ryose rikadukorako. Il me tient à cœur Bindi ku mutima qu'après tous ces ko enseignements, inyuma y'izi nyigisho zose dushobora guhoza umutima n'inama comme cela a été au commencement. nk'uko byari bimeze ku ntango.
que chacun puisse aimer umuntu chacun wese de tout cœur. ashobore gukunda mugenzi we n'umutima we wose, Et que chacun kandi puisse laisser umwe wese ashobora kureka uwundi nyine nk'uko ameze, sans rien vouloir, ataki na kimwe ashaka kumuhindurako, que ariko nous laissions tukareka tout entre les mains. byose mu biganza Nous by'Imana. ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Ntidushobora kwihindura ubwacu, Nos intentions ne le peuvent pas. n'ibyo tuba imigabo yacu ntibishoboka, no kunegura ntacyo bikora. Nous nous battre, Turashobora kugwana bamwe ku bandi, cela montre que ibyo nous ne sommes pas encore transformés, bigaragaza ko ubwacu tutarahindurwa. que nous puissions transformer les Nta na gato rero ntitwoshobora guhindura Il abandi, doit ariko y avoir dans cette hategerezwa kuba parole muri ijambo ry'Imana que nous avons entendu iryo twumvise mu buryo il doit y avoir suffisamment de bukomeye. puissance de Hategerezwa Dieu kuba pour que ubushobozi chaque bw'Imana promesse buhagije kugira ngo buri sezerano ryose iryo twumva, iryo dusoma, se traduise rishobore kwihinduramwo ubuzima, ibikorwa muri twebwe. Amen. absolument pas le moindre doute. Sinkekeranya na gatonyi Notre rédemption à ku tous. bijanye no gucungurwa kuri twese, J'insiste ariko ndashimika sur notre rédemption à tous. ugucungurwa kwacu kuri twese. Tout homme, Umuntu wese tout cœur, yizera que n'umutima Jésus wowe Christ wose ko est le Yesu Fils Kristo de Dieu ari umwana w'Imana, et qu'il est mort sur ko la croix, yapfuye Golgotha, ku musaraba i Golgotha pour nos fautes et ku nos bw'amakosa péchés, yacu n'ibyaha byacu, qui voit en lui akabona muri we sauveur de son umukiza âme w'ubugingo bwiwe, et qui croit ainsi en lui, akabyizera uko amwizera, hanyuma akambaza izina ryiwe, uwo muntu azokizwa. Amen. telle est la promesse. Iryo ni ryo sezerano ry'ijambo ry'Imana, Mais ariko ça va plus loin. biragenda bikarengaho. Pas seulement être sauvé, Si kukizwa gusa, pas seulement devenir si croyant, ukuba wizera gusa, mais ariko placé dans la condition divine. tugashigwa mu mero ya kimana, mu gihagararo Imana dushakamo, mu gihagararo c'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo ubushobozi bw'Imana bushobore gukorera muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Amen. Si nous prenons tous à cœur Twese parole qui a été dushize ku mutima iri jambo ryasomwe, alors aho rero nous devons là aussi nous dutegerezwa arrêter. naho guhagarara gato. Loin de moi la pensée d'ouvrir icubiro kirakamba porte kure à l'incrédulité ico kono kugurira umuryango ukutizera, ariko tel que nous l'avons lu. Il est kuko écrit twabisomye dans le aranditse chapitre muri Luka 10 verset 19. umurongo wa 19. Vous savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les Ehe, serpents mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na et le sikorupiyo pouvoir sur toute l'armée de l'ennemi, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, qu'il ne pourra vous faire aucun kandi mal. nta kintu Luc 10, verset kizogira ico kibagira na gatoya. Ni muri Luka 19. Hano bijanye d'une procuration ou d'une autorité générale. n'ubwishingizi canke ububasha Ce n'est pas seulement une autorité partielle. rusangi, si ububasha bw'igice, ariko umwami yahaye abiwe Autorité ububasha divine bw'Imana budafise aho bugarukira, pour faire en son nom, kugira en ngo son mu esprit, izina ryiwe, muri mwemu wiwe, mu bushobozi bwiwe, exactement la même bakore chose. bya bindi nyene. Oui. Et Ego. pour voir Kandi exactement la même bashobore kubona bya bindi nyene ibyo yabona mu bukozi bwiwe. Et si nous croyons Nimba twizera de tout cœur, n'umutima wose, il est dit haravugwa dans ce verset au début, ku murongo wa kaha ku ntango ngo oui, le savons-nous? mu Faransa ngo murabizi, mbega turabizi, mbega ndabizi, mbega turabizi. Umwami avuze ibi nk'aho bizwi, De tous est dit. bizwi na bose, akavuga ati ngo murazi. Si je disais Bahaye aujourd'hui, vous uyu savez, munsi ndababwiye ngo murazi yuko iki n'iki cyashitse,
Alors vous êtes au courant, mwari musanzwe mukizi, vous êtes informé, mwifise ko amakuru, vous savez de quoi il s'agit. muzi ibyo ari byo. Ici le Seigneur dit, Hano umwami aravuga Luc 10 verset Luka 10:19 intango vous savez. ngo mu gifaransa ngo murazi, mu majambo abiri, mu y'amajambo abiri harimo ibintu byinshi cyane, ariko nubwo biri uko ndibaza ikibazo Et je nous la pose à tous. kandi ndacibaza nkanakibaza twebwe twese, Avons-nous pris conscience? mbega twaba ibyo twari tubizi, L'avons-nous reçu comme mbega twaba twarabyakiriye nk'ubumenyi bw'Imana qui dépasse toute représentation humaine? burengera ibyo umuntu ashobora kugaragaza bikaba byimbitse mu jambo ry'Imana? Vous savez, Ngo murazi, verset 19. umurongo wa 19. Oui, Yego, c'est ainsi que nous aussi nous sommes interpellés. uko Ce niko soir. natwe tubwirwa uyu mugoroba ngo Je murazi, vous ai donné le pouvoir. nabahaye ububasha. Est-ce que nous le savons? Mbega turabizi, Avons-nous compris? mbega Il en est. twaratahuye yuko ariko bimeze. Il y a deux choses. Hariho ibintu bibiri, D'une part, ku ruhande rumwe pouvoir ububasha de devenir enfant de Dieu. bwo gucika umwana w'Imana, Et c'est écrit dans l'évangile de Jean au premier chapitre. byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, À tous ceux Ngo- qui l'ont reçu, abo bose bamwakiriye qui croient en son nom, bizera izina le ryiwe, pouvoir de devenir enfant yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:12. Ubu va rero un peu plus loin. aragenda agashika kure, Ceux qui croient abizera doivent en effet être suivis par des signes. bategerezwa guherekezwa n'ibimenyetso nk'uko biri muri Mariko 16:17. Si uko aribo bakurikira ibimenyetso, ariko nimba tugenda Dans la foi, mu alors kwizera, les signes doivent nous suivre. ibimenyetso bitegerezwa kudukurikira. Muri ubwo buryo rero, ikintu cya mbere ni Le pouvoir de devenir enfant. ubushobozi bwo gucika Ce qui s'est passé. umwana w'Imana, kandi kuri ko byagenze. Hanyuma umwami yahaye abana b'Imana ububasha Sur la puissance ku bushobozi de l'ennemi. bw'umwansi. Et quand il a dit, et c'est aussi écrit, Igihe yavuga, kandi naho biranditse ku murongo w'icumi, comme l'éclair, ati nabonye Satani akoroka nk'umurabyo. 18. la victoire était Ku mwami déjà intsinzi un fait. yari yamaze kuba ikintu cyamaze gushirwaho mbere imbere ya Golgota. Déjà, Mbere quand Satan, comme igihe Satani nk'uko kuko Yesaya na Ezekiyeli bamuvuga ko Satani yacishijwe bugufi, yakorowe ku mwami. Icyo cyari ikintu cyamaze gushirwaho mbere. Ni kuri ibyo, ni kuri iyo mpamvu yaje hano ku isi kugira ngo acungure abantu ububasha bwa Satani. Kandi birakwiriye ko dufata tukamenya yuko twashizwe muri icyo gihagararo n'Imana. Amen. Kandi imbere mu bwira tubabaye, turashobora kuvuga tuti mwami, mbega ni kangahe twagusuzuguje mu kutizera kwacu, mbega ingene ari gake cyane twashoboye kukubaha mu kwizera. Ndiyumvira ko naho isengesho ryacu rya rusange rizoga ikibanza cyaryo, tugashobora gusenga nk'uko ishengero ry'ubwa mbere ryasenga. Mwami, ha abasabyi bawe inkomezi zo gutangaza ijambo ryawe n'ubushizi bw'amanga, ramvura ikiganza cyawe, ibimenyetso n'ibitangaza bisohoze, n'ugukiza indwara n'ibindi n'ibindi. Tuba munsi y'amahirwe dufise. Iyo ari amahirwe y'abantu rero nshaka kubivugako, ariko ni amahirwe y'Imana kuri abo bose bagiriwe ubuntu n'Imana.
Mais si nous vivons spirituellement en mu dessous buryo de ce bw'imwemu niveau profond, tubaye en hasi dessous de ce cyane hasi cyane munsi y'urwo rupimo imana yari ikwiye il alors avoir une grande joie en nous. mbega imana yategereza kugira umunezero mwinshi cyane muri twebwe Et cela nous abigishwa étonne presque. kandi ibyo kumbure biradutangaza Ce n'était pas les 12, mais ntibari 12 bari 70 et eux aussi pouvaient rapporter nabo bashobora kuzana tout leur était soumis. ko ibintu byo bakavuga ko ibintu byose bibagamburukira umurongo wa 17 18 umwami arababwira ati nabonye satani avuye mu ijuru akoroka nk'umurabyo. Satan était déjà précipité. Satani yari yamaze gukorokwa, yari yashyize hano ku isi. Umwami ntiyamubonye agwa gusa, ariko yari yamaze gushika hasi. Aho rero kuri twebwe bisigura ngo yaraneshejwe umwansi, yaraneshejwe umwansi, ntazoneshwa, yaramaze kuneshwa. Kandi aravugwa bibandanya ngo ariko ngo ntimunezerwe yuko turabigaruka ko haheze igihe kirekire dusomye iri jambo, nimba tudashobora kunezererwa agace ka mbere, mbega umunezero w'agace ka kabiri uzoba umeze gute? Twabyumvise inshuro nyinshi havugwa yuko ukwemeza kw'Imana igaragaza ukubano kwayo mu makoraniro. Imana yemeza ukubano kwayo mu kwigaragaza mu makoraniro. Atakwemeza kuva ku Mana, ukurungikwa biba ari ibintu by'amajambo. Ariko Imana ishoboye kwemeza. Ikibazo ni iki? Ninde muri twebwe abirindiriye? Turaza hano tukarindira ubutumwa, kumbure tugashobora kuvuga mu kwizigira kose, canke tugashobora kuvuga ngo byatubereye nk'uko ukwizera kwacu kuri Imana ikaduha ijambo ryayo. Sibanga yuko iyo ubutumwa buriko buravugwa, ndabizi yuko niko bimeze no kuri Mwenda Rose, Mwenda Schmidt na Benedetta bose bakoresha ijambo. Yego, ibintu biba bitomoye kuri twebwe, biba ibikomeye, bikaba bishasha. Kandi rero ibintu tujana tubitwara uko kuko tuba tubihawe n'Imana. Ariko mbega ntidushobora kuja kure mu byo tuba twiteze? Turashobora kubyizigira, turashobora kubyitega. Birakwiye ko ibyo bicika igice gikomeye cy'ikorane, umwami agashikira ibyo afite uburenganzira mu ijambo ryayo, mu bikorwa byiwe, mu buryo bwose, hamwe n'ibyo agakiza, ukira indwara, mu batizo na mwemu n'umuriro. Twabisomye kandi twabisobanuye. Igihe Mwenda Branham yaza aza kuri uriya mugore Edrai, yaramubwiye gusa ati ibyo ushaka byose bivuge. Ni heart right, ati vuga ibyo ushaka byose biraza biraba. Hanyuma uyu ati hari umugore yicaye ajya mu gakinga k'ibimuga, ati ubukene bwinshi usanga dukunda gusanga muri Mexique, dukunda gusanga cyane muri Amerika. Ati raba mu nzu, ababyeyi barakuze cyane kandi abahungu babiri bibiraho ubuzima bwabo. Hiraba bukwi na bukwi uwo mugore aravuga ati shako abana banje babiri bakizwa. Bukwi na bukwi inyishu iraza iti ndabaguhaye. Bari bakirijwe. Mwenda Branham aravuga ngo ijambo risanzwe
remplis du Saint buzuzwa mpemu yera sur le champ. aho nyine. Cela m'a traversé Ibyo la moelle byanciye et les ossements. mu giti cy'umugongo no mu magufa. Ikiganiro cya Bibiliya Est ainsi. uko niko kiri. Nous devons nous y habituer. Dutegerezwa kubyimenyereza. Nous ne devons pas nous habituer Ntidukwiye kwimenyereza non bibliques. ibiganiro bitari bya Bibiliya. Frères et sœurs, bene n'abashiki on va banje rester en arrière. ntidushaka gusigara Nous inyuma. voulons faire partie Turashaka kugira umugabane des premiers-nés. mu mukuku w'abana b'imfura. Ndizera ko Donne tant de mal et nous nimba révèle Imana sa parole, yigora sa volonté ikadushira ijambo ryayo no kugomba kwayo, ni uko Imana a un très grand but. ifise impamvu iri hejuru cyane. Si nous sommes natwe destinés à niba être la twagenewe parole kuba de ijambo Dieu, mugena ijambo ces derniers jours. mw'iyi minsi ya nyuma, Alors la parole, aho la rero prédication ijambo canke ubutumwa ne sont pas faits de paroles vides, ntiba bigizwe n'amajambo y'ubusa gusa, ariko mais remplis, oui, des aba paroles yuzuye amajambo pleines de puissance. yuzuye ubushobozi bwa mpwemu w'Imana. Lorsque ces paroles Kandi igihe iryo jambo ryinjira muri twebwe, hari ikintu kiba. Dieu se révèle. Imana irishura rero muri twebwe. Alors s'accomplit Aho rero qui est hasoza écrit dans Jean chapitre 6, ibyanditse muri peut-être au Yohana verset 37, 7 kuri 37 que les fleuves ko inzuzi d'eau vive z'amazi couleront zizotemba de son sein. ziva mu nda yiwe. Amen. Amen. Je l'ai dit plus tôt. Nabivuze La kare, première chose, ikintu cya mbere c'est la promesse ni isezerano que tous ceux qui l'ont reçu, yuko abo bose babyakiriye bakizera izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'imbara. Yohana 1:12. Kandi ababaye abana b'Imana nabo yabahaye ububasha bwo gukora associés à la foi, ububasha bufatanije no kwizera, ubu bubasha fondés sur la bw'Imana parole, bushingiye ku ijambo ry'Imana, bigirwa bizima na mpwemu, rendus vivants. bigirwa bizima. Nous Hanyuma n'avons plus qu'à attendre que le Seigneur tuba turindiriye gusa ko umwami l'inspiration aduha guhumekerwa pour faire ce qu'il kugira ngo veut. dukore ibyo ashaka ko dukora. Que personne ne pense ntihagire umuntu yibaza yuko qu'une personne a la foi, ko umuntu qu'elle peut alors commencer Ah, à uko ari venir comme elle veut. ashobora kuza Qui est-ce? Je crois agenda que nk'uko c'est ashaka. Mbega ninde? Ndibaza iba ari parler à Petero cet homme, et quand il yavugishije a uwo regardé, mugabo umugabo umwe, il a hanyuma reconnu amurabye qu'il avait la foi, il amenya lui ko dit, afite ukwizera, aravuga ati Aîné, Jésus te guérit. ati Amen. Yesu Acte de aragukirije. verset 34. Ibyakozwe 9:34. Il ne l'a pas touché. ntiyamukoze ko Une inspiration divine. haje guhumekerwa n'Imana, kandi buri gihe Et c'est ce que j'ai expérimenté quelquefois. nivyo nagizemo umunyerezo igihe iyo haje uko guhumekerwa biva ku Mana, Alors on aho est rero dessus de tout doute. uba uri hejuru urengeye ugukekeranya kose. Amen. À partir, il n'y a pas de mots vraiment pour nta majambo cela. mu by'ukuri yo kuvuga Mais à ibyo partir du bintu, moment ariko guhera La umwanya parole de Dieu aho ijambo ry'Imana provoque en nous riteye muri twebwe, riteye habyuka muri twebwe guhumerwa kuva kw'Imana biciye kuri mpwemu yera, Dieu qui agit. aho rero n'Imana ikora, Nous ne sommes kandi que des récipients. twebwe tuba turi inzabya gusa ikoresheje. Amen. Amen. Et cela devrait être notre prière. Ibyo byategerezwa kuba isengesho ryacu Assemblée. nk'ikoraniro Tu nous as parlé. tuti mwami waratuvugishije, Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. wahishuye ukugomba kwawe Tu nous as n'ijambo donné le ryawe, pouvoir de devenir enfants waduhaye de ububasha Dieu. bwo gucika abana b'Imana, kuko Nous croyons en ton nom twizera izina ryawe est au-dessus de tout nom. rirengeye amazina yose. Ensuite, hanyuma Tu nous as fait la promesse suivante. waduhaye iri sezerano rikurikira, Attendez. ati murindire mugume Jusqu'à ce que vous soyez gushika revêtus de aho la mwambarirwa puissance d'en haut. ubushobozi bwo mu ijuru. Ici Amen. le Seigneur dit, Hano umwami je vous ai aravuga donné le pouvoir ati nabahaye ububasha, sur toute nabahaye l'armée ububasha de l'ennemi. ku ngabo zose
z'umwansi kandi il ne pourra vous faire aucun mal. nta kibi na kimwe bizobagirira. Luka 10:19. Nous pouvons dire turashobora kuvuga avec 100% de ijana ku certitude ijana ubushizi bw'amanga nka Yobu que même si Dieu ati naho livre Imana à l'ennemi, yoba ntanga ku mwansi il kubwo ne kugezwa pourra pas faire de mal à notre âme. ntashobora kugirira nabi ubugingo bwacu, ahubwo turyoshane ubugingo bwacu buzoba bwimbitse cyane mu Mana nzima. Amen. Qui d'entre vous ninde muri mwebwe a encore en mémoire l'histoire de la vie de Frère Branham? yasomye ubuzima bwa mwindata Dans quel Branham? désespoir Mbega ukwiheba uwo muntu se trouvait yisanzemwo mu gihe où il avait reçu une balle dans les deux jambes. yari yarashwe mu kuguru. Oui, combien d'heures? Mbega n'amasanga yoba yabaze amasaha 12 mu Sans bitaro assistance, que personne ne savait atariko arafashwa, s'il allait vivre ou non. nta muntu n'umwe yari azi nimba azobaho cyangwa atazobaho. Il a eu son expérience. yagize umwimenyerezo Il est wiwe, descendu en enfer, amanuka ikuzimu, aussi monté dans la gloire. anaduga mu bwiza Pendant le temps de cette terrible épreuve. mu gihe Et si plus tard, cyo kugeragezwa giteye ubwoba nk'icyo. Ego nk'aho mu mwimenyerezo nk'uwo d'autres peuvent en avoir le témoignage. abandi barashobora Alors, kubigira toutes les nk'intahe, douleurs, toutes les souffrances, aho rero imibabaro yose, kubazo kose, amarira yose n'ibindi byose bijyana nabyo la peine. byari bikwiriye, Mais cela a dû ariko être encore ivyo pire. byagiye kuba Lorsqu'il bibi a pris son cyane revolver, igihe yafata il a inkoho chargé, yiwe il a mis sur ayishyiramo sa amasasu, ayishyira tempe et a appuyé ayitungako, sur la gâchette. hanyuma arafyonda kugira ngo yiyahure. Satan Satani a tout essayé, yagerageje ibintu byose, essayé tout ce qui était possible. yagerageje ibishoboka byose. Et lorsqu'il a pris Hanyuma igihe yafata iyo nkononya yayitereye, avoir appuyé encore une fois sur la gâchette, yayitaye adasubiye gufyonda, kandi le feu est sorti. hanyuma urusoro ubwarwo Il ne rurisohora. restait plus qu'à tomber Nta kindi yari asigaranye sur sa face. kiretse kugwa yubamye, akavuga ati mwami Me voici. ndi hano. Amen. Amen. Parfois, rimwe rimwe je préférerais que personne nohisemo ko ne sache quelle ata muntu n'umwe yomenya doivent les personnes que Dieu a appelées ibibazo abantu Imana yahamagaye, au service. ihamagarira igikorwa canke icyo gukora. Ne sache par quel Dieu. Abantu ntibamenya ibibazo bategerezwa gucamo. Et si je pouvais le cacher moi aussi, Nanje ngerageje kubinyegeza, nimba ashobora que kubinyegeza, ce soit sur mon visage, haba ku maso yanje dans ma démarche, ou canke ngene ngenda canke mu bundi buryo, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive ariko sinigera ndabishikako, sinigera ndabishobora. Ariko Imana minsi yose hari ikintu yama ishobora, pas. Faire traverser les épreuves les plus iratujabukisha difficiles à cause de sa parole. ibibazo bikomeye, ibigeragezo bikomeye ku bw'ijambo ryayo, ku bw'ubwiza bwayo, ku bw'ijambo ryayo. Ariko ni ku bw'iyo mpamvu ishaka kutugira abashoboye, kandi niko umwanditsi umwe w'indirimbo avuga Travers ngo ces angoisses et mu mibabaro yose n'ibibazo byose, au temps du Seigneur, mu gihe cy'umwami, ceux qui ne croyaient pas en lui aho atabwizera vivaient glorieusement, bari babayeho mu buryo bwiza cyane, mu munezero. et ceux qui le suivaient étaient abamukurikira remplis de tristesse. baba buzuye umubabaro, bategerezwa guhangana, bagahura n'agakengego n'isoni n'ibindi bintu byose bakodwa. Uyu mugoroba umwami ashaka kutumenyesha Je vous ai ngo fait sortir, narabasohoye, je vous ai racheté, narabacunguye, je vous ai donné le pouvoir nabahaye de devenir enfants de ububasha bwo gucika abana b'Imana, parce que vous kuko avez cru en moi. mwizeye izina ryanje. Amen. Et il veut aussi nous faire savoir Kandi ashaka kutumenyesha quand vous êtes devenus mon peuple, ngo igihe mwaba ubwoko bwanje, bana je banje, vous ai donné nabahaye le pouvoir ububasha sur toute puissance de ku Satan. bubasha ku bushobozi bwose bwa Satani, kandi buzoshobora kubagira nabi na gato. Haleluya. Notre âme, ubugingo bwacu bwaracunguwe, l'ennemi, umwansi ne peut plus la toucher. ntagishobora kubukorako, Et notre prière kandi isengesho ryacu devrait être ryategerezwa kuba
descende ko imana imanuka avec sa présence. ikaba hano, Mais il est nécessaire que nous puissions nous y ariko attendre. birakwiriye yuko tuba tubyiteze. Dieu ne pourra jamais faire Imana plus que ce que nous ntizoshobora attendons. gukora ibirenze ibyo tuba tuyitezeko. Quelle est aujourd'hui ton attente? Mbega uyu munsi we witeze iki? Et quelle est aujourd'hui mon attente? Mbega uyu munsi niteze iki imbere y'umwami Imana yacu? Qu'il nous bénisse Iduhezagire, et qu'il place aussi cette parole ishire iri jambo mu bwina bw'imitima afin que chacun yacu, kugira ngo umwe wese kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma Seigneur, ashobore kuvuga ati, mwami, ndizera que tu m'as donné le pouvoir de ko devenir wampaye enfant ububasha de Dieu. bwo guceka umwana w'Imana. Seigneur, Mwami, maintenant que je ubu suis rero devenu, ko que je le suis devenu, namubaye ku bw'ubuntu, j'ai besoin du pouvoir, ndakeneye ubushobozi les forces de l'ennemi, ku nkomezi z'umwansi, sur les puissances ku de l'ennemi. bubasha bw'umwansi. C'est justement là Kandi naho nyene, que cela nous manque, aho niho tuburira, que cela me manque. aho niho ndabiburira, aho niho twese tubiburira. Le premier moyen d'arriver Uburyo bwa mbere bwo gushika iyo ntumbero ni ukumenya, ni kubimenya, tukaza ku Mana tukavuga tuti, mwami Mana, turi hano. Nta n'umwe muri twebwe yiyumva ko ari umunyenkomezi, ariko ni wowe uri umunyenkomezi, ni wowe ushobora byose, ni wowe wahamagaye ibyaremwe byose kubaho, uracari wa wundi uyu munsi. Uko rero uko niko dushaka kuza imbere y'inyonga ziwe. Turafise n'ibindi dushaka gusengera tugaragaza ku mwami, ariko reka dusenge. Isengesho rizokora ku buryo bw'uko Imana idufata mu buryo bwuzuye, kuko biciye ku butumwa iratuvugisha, ariko hanyuma turayivugisha. Imana iduhezagire twese. Amen. Turagushimira twese hamwe kuri uyu mugoroba kubwo ijambo ryawe ritarahuruzwa, rifise agaciro gahoraho, iryo wavuze ubwira abawe, kandi ukaba warisize burundu. Mwami mukundwa, twabaye munsi y'ibyo dufite uburenganzira. Mana, iminsi yo kugarurirwa yashitse. Mana yizigirwa, uduhe kugira umugabane, ko twaronse ububasha bukuvye kubiri, ububasha bwo guceka abana b'Imana, n'ububasha nk'abana b'Imana bwo guhangana n'umwansi mu izina ryawe, tugatwara intsinzi yawe. Amen. Turaguhimbaza mwami, kuko wiyumvira ku byo wavuze, kandi biracari by'ukuri uyu munsi. Haleluya, izina ryawe rihimbazwe ryera. Urafise abantu bakwizera, bakugirira icizere, bakuvugisha kubera yuko wabavugishije. Amen. Udufate twese, o Mana, ukure isoni kuri twebwe, mu izina ryawe utwambike igitsibo c'imbabazi n'ikigongwe, kugira ngo buri sezerano ryose watanze ribone gusoza kwaryo. Ndagushimira ku bw'ibyo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.